Good evening, ladies and gentlemen. This is Coffee Guff. You are watching me right now on TV Today SD and Facebook page of TV Today SD. And I'm your regular host, Dikpal Karki. This program is supported by LRI School, CTBT School of Beautician, and ITC School of Beautician and CTBT School of Beautician, Milap Monthly Magazine, Kala Star Idol, and our program is sponsored by N Plus Professional, which you can see here. And today, I have very special guest on my show. Nepali Women Wrestling Foundation is organizing an event named International Women Wrestling Championship, and various countries are participating in this wrestling championship. And today I have two special guests from, one is from Pakistan and one is from United States of America, and they are an international wrestlers. I would like to welcome them, wrestler from Pakistan, Kou Brandon, and wrestler from USA, JC Strong. Welcome to the show. Thank you for having us. Okay, how is the stay going in Nepal? How is your stay going in Nepal? It's going really well. I'm getting to know the place a little better. The people are lovely, very respectful. So it's been nothing but nice. What about you? This is actually my second visit to Nepal. Visit, okay. So you can guess why I'm here second time. So this is, you were here for wrestling or before this, or? Yes, for the first time I came here for wrestling. I played a wrestling match against Gopal Sharma in the first ever India versus Pakistan professional wrestling match, and that was also organized by them, NWWF, Nepal Women Wrestling Foundation. Now I'm going to face Nepali wrestler in the same promotions show. Is this your first visit to Nepal? Yes, it is. Did you get chance to visit any part of Nepal, or like you are staying in hotels and all? I'm staying in a hotel, but I'm planning to go visit on Sunday. Sunday after morning. the game? Yeah. Okay. So, wrestling is very new for Nepal. So, if you have to make what wrestling is all about, how you make it understand. I would say wrestling has to do with two opponents. Create kind of like you want to create a story, and by wrestling, so you want to give a story to tell to the audience or the crowd or the people watching. But personally, for me, every match I do, I take it very personal. I'm very straightforward. I want people to know that when you come in and step in the ring with me, it's not playtime. That's out of the ropes. When we come inside the ring, it's go time, and I want you to give it your all. Okay, so how do you define wrestling, like in very basic language? In very basic language, we can define wrestling because it's a passion, it's a dream, it's a life for a lot of people. Actually, I know a lot of people in Nepal wanted to become wrestlers, but they are lacking the platform. They all were watching the WWE or AEW and thinking, oh, I want to be like that guy, I want to be like this. But how? Oh, we have to go to US to become a professional wrestler. The same thing happens in Pakistan as well. But now wrestling is evolving, and various promotions, even in Nepal, is giving the platform. Just like the Women Wrestling Foundation have created multiple female wrestlers. You can see JC Storm came here from USA. Why she came here? Because there is a bigger platform now for those kids who want to become a professional wrestler. So this is wrestling. It's a dream for a lot of kids. So in Pakistan, where it stands, like compared to international wrestling, what is the scenario of wrestling in Pakistan? Everywhere wrestling is actually a wrestling. Yeah, no, what is like scenario? Is it growing, or is it in good position? No, in Pakistan, wrestling is growing very much. Actually, we already have multiple international performers there, like Sammy Guevara had been in Pakistan, and Low Rider Pedro Ortega from Loco Wrestling. He also have been in Pakistan, and the bigger names like Alberto Del Rio, he has performed in Pakistan, and Rhino also came there. And all of that was done by REW, Revolution Eastern Wrestling. In Pakistan, we also have our own TV show, which is weekly airing on Venus HD TV every Saturday.
So wrestling is growing very much in Pakistan. What is the scenario of women's wrestling in terms of like worldwide? What is this? Where it stands like women's wrestling? Women's wrestling. Yeah. Women's wrestling has evolved completely throughout time, especially growing up and watching WWE, where for females, they weren't really wrestling as much, and it was more for entertainment. Where now, we get to stand on the same platform as male wrestlers as well. Back then, female wrestling were the championships were called the Divas Champion. So it was more, a little more disrespectful. Now, it's the women's championship. So it's definitely grown completely. So different. So now, we're getting that respect that we fight for. And it's growing all over the world, not just the United States, Mexico, India, everywhere. So it's So is there any differences between men's and women's wrestling, like in terms of what can we say, punches and all everything? I don't know the terms exactly. Is there any difference, or is the same? Like men's and women's wrestling can be the same? Yeah. I know it's not just the United States, but even in Europe, we do have intergender wrestling as well. So, like I said, for the difference from back then and now today is just we're on that same platform. Okay. So we both can do the same thing that men can do too. All right. Sometimes better. So do you think you can face me for this championship in an Yeah, intergender that's what I was match? trying to ask. Oh, absolutely. Okay. So she thinks she can take me down. No, I don't think. I know. So you are a woman and you are man. What is the qualifications or requirements? If I dream to become a wrestler, what qualification do I need to be a wrestler? I think JC can tell her much better. Okay. I would say, you have to train. You have to be dedicated and put in the time, because it shows. It shows when you wrestle. If you're just doing it just for the fun of it, So it is very serious, and you could get hurt. I've Yeah, broken. I can see, Yeah. Even I can see on his face. Yeah. I've broken my arm before, and I needed surgery and stuff. So it is. I hate when people use the word fake. Yeah, because that's what I was trying to ask. Like, Yeah, because you could get hurt. Yeah. If you're not careful. So you do go to train, and you train, and then you become eventually professional at it. So in ring, do you do all things spontaneously, or do you rehearse before going to the ring? Like, is it 100% real, or is it like a rehearse? We can do this, and all. Do you think that if JC is going to face Ashmita, is she repeating the moves continuously again and again before the match? It's not That's that not thing. true. That's No. not true. So then that's the completely rumors about the wrestling. Exactly. Yeah. What physical requirements do you need to be, like huge or tall, or what? Is it like that, or like anybody can be the wrestler? No, yeah. Like I said, I don't think that if you're too short or too skinny that you can't be a wrestler. Any of that. I would just say it all has to do with the time you put in and your passion for it. And your training. All of that ends up showing up when you perform. Actually, first you have to have some passion for it, because it motivates you to do the wrestling. And then if you get motivated to join it, then you must get trained, because without training no one can be a wrestler. But if you are getting trained, it doesn't matter what your size is. There are a lot of wrestlers who are skinny, just like if you remember Spike Dudley or the Brian Kendrick in his starter days. They were the best performers of their category. Even they have faced some huge wrestlers because they had courage, because they were trained. So training is the most Training is the important most. Okay. Then is there any? I heard that there is a different diet chart or something like that for the wrestlers. Can you explain about the diet chart? What you eat in a day? Is there any difference, or it's like same the thing that we eat? Well, you want to. Yeah, I be want to healthy. know like diet chart, what you eat, like because you guys need more stamina than us, I guess.
you want to make sure that you're eating at least healthy, getting in that good protein, working out, going to the gym, because at the end of the day, the stronger you are, the more I don't want to say easier, but it is more better because you have to pick up people and all these things. So in order to get better, you want to physically also look better and mentally and strong. So I would say definitely that I wouldn't consider it a diet. I would just say just your natural eatings. You just want to watch out what you eat. Actually, wrestlers are human as well. They are not machines. I can give you the example. If you use a motorcycle, a bike, you have to put petrol. The distance you cover, the distance you take, you have to need more petrol, put more petrol in that. Exactly. Just like that, wrestlers are training hard again and again, hitting the gym for the 2 hours, and then putting inside wrestling training for the 2 or 3 hours a day. A wrestler is training for the 5 hours a day. So don't you think they have to eat more and more? Yes, exactly. If they don't have proper diet, they will get skinny. How will they maintain their size, their height, their body? So we don't eat different things, but we have to eat clean, and more Portion. portion. Exactly. Yeah. So suppose there is game tomorrow. Is there any special preparation that you do today, or is it's like every day you have? We have to train every day, Every day, but before the match, we need. After all, I need rest Okay. before the match, because if I am sleepy in my match and if I am tired before my match, how would I going to get perform? Oh, I will be oh he hit me because I can't see him. Oh, I had something in my mind. So we need rest before the match. Yeah. Me personally, the same day of my match, I like to fast All right. early, just to not have anything really in my stomach, anything too heavy. If anything, I'll have like a banana or something. Just the day of the match. But before that, you still want to continue just your regular healthy eating. Okay. So I'm seeing like this carrying you. This must be the championship belt, or what we call it, belt. Yes, it's actually the biggest prize for the wrestler. Restless. Yeah, I have seen in television, but can you explain about it? Actually, every wrestler is basically fighting for the biggest prize of the industry, and championship belt represent what wrestler is fighting for. And this one is the first ever world championship of Pakistan. In Pakistan, professional wrestling is exists from 2016, and this was the first championship belt as a world title Pakistan introduced in Pakistan. Oh. And I was the only first person to wow. won this championship. This is REW Ring of Slam World Heavyweight Championship. So I was the first ever champion. Now I am carrying it for the fourth time. Wow. So is it joining the wrestling was your childhood dream, or since when you started like thinking I will be a wrestler? Actually, from the age of 3. From the age of 3. From the age Whoa. of 3, I was watching. Actually, I always laugh at this question because I am telling it for the 100th time on an interview. I was at the age of 3, and I was watching the match between Shawn Michael and Bret the Hitman Hart. The match is famously known as the Montreal Screwjob. At that time, I saw Shawn Michael, and he was playing the heel at that time, and I felt like, oh wow, I want to be like him, Shawn Michael. Okay, well. So from that day, I was continuously following Shawn Michael. If he lost a match, I cry, and I cried a lot when he got retired in 1998. When he returned once again in 2002 Elimination Chamber, he won the match. Once again, I felt something like that. Then he was actually my motivation. So from the age of 3, I wanted to become a wrestler. Okay, what about you? Is it your childhood dream? Same. Yeah. Since young, super tiny. I used to watch wrestling with my father, so he got me into wrestling. So every time Monday Night Raw would come up for WWE or even WWF,
he would always watch wrestling, and the same thing. I told my parents, I was like, yeah, I want to be a wrestler. And then my mom used to be like, that's not ever your career. And I'm like, yeah, no, I need to be a wrestler. And then she's like, no, you need to go to school. And then I'm like, no, my God. So, you know, I grew up, and then I went to school and stuff. And when I finished, then I started training. I was like, well, now you can't say nothing because I went to school and then I finished. I was like, now it's up to me. So then that's when I went to wrestling school. So now how do they react to your wrestling career? Oh my God, they're like one of my biggest supporters. My dad was always a supporter. My mom, I didn't tell her right away when I started training. She only found out when I broke my arm. So I kept it a secret from her. And then after I broke my arm, I had to tell her. I was like, well, you know, this happened because of wrestling. And she's like, what? You didn't even tell me you were wrestling? And I'm like, I know, but yeah. But now she loves it. Like when she meets people, the first thing she says, she's like, oh yeah, my daughter is a wrestler. And I'm just like... Now she's proud of it. Okay. Yeah. What about you? Like, what used to be the reaction of your parents or family, friends, and now how do they react? Yeah. Actually, in Pakistan, whenever we have to do something new and different, a lot of people underestimate you. And actually, parents are parents. They don't want to see their children hurt. Yeah. My mom, my dad, they both loved me so much. But when they came to know that I am now, when I was little, they ignored me. Whenever I say I want to become a wrestler, they thought that his mind will be changed when he grew up. But when I grew up, they want me to study engineering, and my father is still not happy with me because now he's happy. But when I started wrestling, I multiple times he wasn't happy with me because he wanted me to become engineer. But I am qualified. I am a student of LLM as well and working for the judiciary beside wrestling. So my parents said, okay, if you want to pursue the career in, because they saw me achieving a lot of things. Now I have my own TV show there and my own promotion there, which is bringing multiple international wrestlers in Pakistan. Now my parents are okay and they're happy. After all, they're proud of me now. But in start, I've got multiple injuries in start. My opponent hit me very hard on my head, and then I got my very bruise on my head, and then my eye got red. Blood has been stuck in my head. So my parents now they're proud with me. Okay, what that means it can be career in Pakistan now. Like, what is the income like in Asian country? It's still not considered big career. So exactly, we have to do something beside wrestling as well. But since IW is evolving there, we have now our own TV show. So we are now getting bigger sponsors because a show on TV is not easy. You can only see WWE on television. But in Pakistan, you can see REW as well on a television. So now it is going to be a big career in Pakistan. And even I'm not giving admissions to newcomers easily. I check them first, how much athletic they are, how much they are now good at sport. This is now. So when you started, there used to be a training institute in Pakistan, or you went to other countries for No, I went to Dubai to learn wrestling first, because there was no any professional wrestling there. Before joining professional wrestler in 2012, when I was in college, I was also performing in the kushti, dangal, desi kushti in mud. They do little langur type thing. I know. So just like you saw in movie Sultan. So I was a normal wrestler at that time. But after that, I joined boxing. I also did boxing. After that, I was doing these kind of sports because there was no platform for professional wrestling. And then, but I thought that I will waste my life learning boxing, thinking that doing boxing will make me a wrestler. It was impossible. So I went to Dubai and learned wrestling. Then I started a platform in Pakistan. Okay, this is the first time in Nepal. You must have done research about Nepalese wrestling as well. So where do you see like Nepalese wrestler
in terms of international worldwide standard? I think it's great. I think it's definitely growing, especially WWF. For them starting off so small and just starting off with one person to what has become now, where they actually have like 10 plus girls wrestling, training hard and putting in the work, and hosting things like this, international wrestling championships. It's great. I think they're definitely growing, and I think it's something that people need to be alert for. Okay, so this is your second time. You have already competed with Nepalese Yes, wrestlers. yes. So where do No, you? I didn't Yeah, you compete didn't with- compete. Okay, you were just. That time I was competing with Indian. Now first time with first time Nepalese. you're competing with Nepalese wrestler. Even though, where do you see Nepalese wrestler like at the compared to international standard? No, just as JC said, it is now growing, and the all credit goes to Ms. Bhagwati Khatka Yeah. and Ashmita Jureli, who are the founders of professional wrestling in Nepal. So, but I would like to even give a message to all the viewers who wants to be a professional wrestler. They must contact Ms. Bhagwati Khatka and Ashmita Jureli to become a professional wrestler, because they have a great platform here for those who wants to become a wrestler. So how long you will be staying in Nepal after the game? How long you will be staying here? So I'm supposed to leave Sunday night, but I do plan on coming back, hopefully in the near future. So I just want to know, do you, before coming to Nepal, have you heard about Nepal or like? Yeah, I've heard about Nepal. Okay. I heard about Nepal, especially Mount Everest. Mount Everest. Yeah. So I was trying to look for it when in the plane when I come here, because you see a lot of mountains. There's a lot of mountains here. So yeah, but I've definitely heard of Nepal. Yeah. Okay, basically we're from, your parents are from Dominican Republic, that's what I. Yeah. There's from Dominican Republic. So this is your first time to Nepal, but how many countries you have visited for wrestling? Well, wrestling wise, like I've been For the wrestling championship. well, for wrestling Championship, championship, yeah. no, I would say Nepal would be my first. Oh, okay. My first, yeah. I am looking into other countries though, like Mexico and the UK also. So what about you? Like you must have been visited so many countries for wrestling championship. No, I've visited Dubai to learn wrestling, and then my first international visit is Nepal, and now second as well as Nepal. But honestly speaking, visiting Nepal for the first time has done a lot for me, Oh, because as I told you, I'm also a judicial employee. A lot of government support came to me. oh. Judges of judiciary supported me, especially the Honorable District and Session Judge Khalid Hussain Shahani and Arif Durrani. A lot of people from government supported me. Luckily, Nepal was very lucky for me. I'm getting multiple invitations now. I'm going to visit Iran, Turkey, and more countries in the list. So I think it will also going to be a lucky trip for JC as well. Okay. So we are almost like end of the show. If you have to encourage like upcoming Nepalese youth for wrestling, what message you would like to convey to them? I would tell them to definitely go for it. You know, if you have a dream, if you have a passion, and you truly care about it, then definitely go for it, no matter what anybody tells you, no matter the obstacles, because you're going to run into obstacles. That's just a fact. That's life, you know. But it's the same thing as when you run and you fall and you trip. You know, you always want to get back up and you want to keep on going forward. You never want to turn around. So as long as you have that push and that dedication, then, you know, sky is the limit. Your message to like Nepalese youth basically. I think they can understand Hindi very Yeah. well. So I'm going to tell it in Hindi. Okay. आपको जो भी करना है, जो भी बनना चाहते हो, अगर रेसलर ही नहीं, रेसलिंग के अलावा भी कुछ बनना चाहते हो, क्योंकि हर किसी इंसान का एक अपना सपना होता है, अपना एक ड्रीम होता है, अपना एक गोल होता है, तो आपको बहुत हर्डल्स आएंगी,
लेकिन अगर कुछ करना आप चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो ज़िंदगी में, तो जिस तरह घोड़े को आपने देखा है यहाँ से बंद कर दिया जाता है, कीप फोकस ऑन योर ड्रीम एंड वर्क हार्ड टू अचीव इट। कितना भी आपके पास हर्डल्स आए, कितनी भी आपके पास जो है रुकावटें हैं, आंधी है, तूफान है, मेहनत करो, उसके लिए मेहनत करो, वर्क हार्ड फॉर योर गोल, और इन द एंड that you will achieve the target, because hard work never give up, it always pays you. Okay, thank you both of you for joining my show, and Thank you for having looking us. forward to see you guys in future as well in Nepal. Yeah, thank you. Inshallah. Thank you, Thank you. Jesse, and thank you, Kobu. Thank you. So this is the end of first part of Coffee Guff. In second part, I will come up with the Nepalese wrestler Asmita Zureli. So don't go anywhere. Enjoy the music video. वेलकम ब्याक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। आज कफी गफमा पहिलो भागमा मैले दुईजना इन्टरनेसनल रेस्लरहरूसँग कुराकानी गरेँ, जेसी स्ट्रम र कोउ ब्रान्डन। पाकिस्तानदेखि हुनुहुन्थ्यो भने जेसी चाहिँ युएसएदेखि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग कुराकानी मैले भर्खरै सिध्याएको छु भने मेरो सेकेन्ड हाफमा नेपाली रेस्लर हुनुहुन्छ र उहाँलाई परिचय गराउनु पर्दा उहाँ तपाईँ टेलिभिजनमा धेरै देख्नु भएको छ, जसले नेपाली कलाकारितालाई चासो दिनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै नै देख्नु भएको छ उहाँलाई। विशेष गरी एकदमै चर्चित एउटा सिरिज छ, टिभी सिरिज कुल खानदान, त्यसमा अझ देख्नुहुन्छ। विशेषतः म्युजिक भिडियोमा त देखि नै रहनु भएको छ र उहाँ रेस्लर पनि हुनुहुन्छ। त्यति भनेपछि धेरैले चिनिसक्नुभयो होला, एकदमै उहाँ टिकटकदेखि युट्युबतिर पनि एकदमै भाइरल पनि हुनुहुन्छ होइन। सो उहाँ मैले यति भनिसकेँ, नाम नभन्दा पनि फरक पर्दैन, तर अस्मिता जुरेलीजी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। सो सुरुमै सोध्न चाहेँ होइन, यो कलाकारिता र रेस्लिङको कम्बिनेसन कस्तो खालको हो यो कम्बिनेसन? कलाकारिता र रेस्लिङलाई चाहिँ दुइटैलाई ब्यालेन्स गर्न चाहिँ एकदमै टफ छ होइन, किनकि अब रेस्लर भनेपछि त्यस्तै देखिनु पऱ्यो, तपाईँको अब बोल्ड देखिनु पऱ्यो, खेलाडी जस्तो देखिनु पऱ्यो, स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, एकदम हार्ड वर्कआउट गर्नु पऱ्यो, लाइक बडीहरू पनि कस्तो हुनु पऱ्यो, केटा मान्छेको जस्तै साह्रो हुनु पऱ्यो। अब कलाकारितातिर भनेको चाहिँ केटी मान्छे एकदम सफ्ट हुनु पऱ्यो, लाइक स्किनदेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ एकदम, त्यो दुईवटा चिजलाई ब्यालेन्स गर्न एकदमै गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। किनकि कहिलेकाहीँ अब सुटिङबाट राति 12-1 बजे होल नाइट भइदिन्छ। अब यता ट्रेनिङ भनेको एभ्रिडे रेगुलर हुन्छ होइन, अब खानेकुरादेखि लिएर डाइटदेखि लिएर सबै खेल र कलाकारिता भनेको एकदमै डिफ्रेन्ट बाटो होइन, तर दुइटैलाई मैले ब्यालेन्स गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, त्यही पनि म ट्राई चाहिँ गरिरहेको छु। ओके, साथसाथै कलाकारिता भनेपछि अब अनुहार जोगाउनु पर्ने पेसा भयो होइन, अनुहार एकदम म्याटर गर्छ। रेस्लिङ भन्ने बित्तिकै अनुहार त जतिखेर पनि ड्यामेज हुनसक्छ, मैले अहिलेको रेस्लरहरूलाई पनि देखेँ चोटपटक लागिरहेको। सो त्यो कुराको चाहिँ डर लाग्दैन? त्यो कुराको चाहिँ कस्तो छ भने मलाई एकदम राम्री बन्न मन लाग्ने पहिलेदेखि होइन। किन राम्री भन्नु, मलाई एकदमै सानैदेखि टिभीमा देख्यौँ कलाकार बनौँ, नाचौँ, गाउँ जस्तो लाग्ने। अनि मलाई कहिले ऐना हेर्दा के फिल हुन्थ्यो, मेरो फेसमा नाक नमिलेको, यो फेस नमिलेको होइन, अनि म सर्जरी गर्छु जस्तो लाग्थ्यो कि। अनि अब जब म रेस्लिङमा इन्ट्री भइसकेपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि तपाईँको अब सर्जरीहरू गऱ्यो भनेदेखि त अब हामीले त्यो चिज त अब सकिँदैन नि त, जस्तो रेस्लिङमा त अब फेसमा किक आउटहरू हुन्छ, अब त्यो त गर्न सकिन्न होइन। त्यही पनि अब अहिले त फेरि अझ अब मेकअप भएको छ, मेकअपले हल्का ब्यालेन्स त गर्छ, त्यही पनि गाह्रो छ, गाह्रो चाहिँ छ। चोटपटक लाग्ला अनुहारमा भन्ने डरले रेस्लिङ खेल्दाखेरि हिचकिचाएको, कम खेलेको त्यस्तो त छैन। अब किनकि रेस्लिङ जस्तो पेसालाई अब सम्हालेर अँगालेर अगाडि बढिसकेपछि तपाईँको जाने सम्भावना पनि हुन्छ, किनकि पहिले हामीले अलरेडी एग्रिमेन्ट पेपरमा भनिसकेको हुन्छ, इफ यो गेममा म केही भएमा यसको जिम्मेवारी कोही नभएर स्वयं म आफै हुने भनेपछि अब त्यो भनौँ न जाने बाजी हुन्छ यहाँ, अनुहारको केयर गरेर त भएन त्यसो भएन। हजुर। सो यहाँले अब हामीले अघि इन्टरनेसनल रेस्लर त नेपाल आउनु भएको देख्यौँ, यहाँ पनि कुनै गेम खेल्न अथवा रेस्लिङको लागि इन्टरनेसनली कतै ट्राभल गर्नु भएको छ कि तपाईँले? इन्टरनेसनल मैले भन्नाले यहाँबाट इन्डियामा चाहिँ खेलेको छु होइन, इन्डियामा चाहिँ खेलेको छु र मेरो भनौँ न इन्टरनेसनल युएसको केटीसँग चाहिँ यो मेरो फर्स्ट टाइम मेरो फाइट हो। ओके ओके। सो अघि पनि सोधेको थिएँ मैले होइन, फेक हुँदैन भन्नुभयो उहाँहरूले होइन, 100% नै रियल हो रिङभित्र? यस्तो हुन्छ, रेस्लिङको हरेक चिजको एउटा नियम हुन्छ होइन। कस्तो हुन्छ भने रेस्लिङको मुभहरू चाहिँ अलिकति अरूभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ, जस्तो नियममा बसेर खेल्नुपर्ने हुन्छ, तर हुन चाहिँ 100% नै हुन्छ कि। किनकि अब हान्ने भनेर जपाइ त्यही हान्न मात्र मार्न त भएन होइन, एउटा टेक्निकली गेम हो, टेक्निक मिलाएर हान्नुपर्छ, तर हान्न चाहिँ सही नै। त्यो मुभीको जस्तो हानेको जस्तो मात्रै गर्ने त हुँदैन, तपाईँ जस्तो अगाडि लाइभ बसेर हेर्नु भएको हुन्छ होइन, मुभीको त पछाडिबाट खिचेको हुन्छ, जस्तो साइडबाट मात्रै लगाउँछ नि त, हाम्रो त त्यहाँ लागेको त प्रत्यक्ष हो नि त त्यो चिज त, भनेपछि त फिल त हेर्नेले पनि गरिरहन्छ, खानेले पनि गरिरहन्छ।
सो त्यहाँ जुन रियाक्सनहरु दिन्छ नि रेस्लरहरुले त्यो पनि रियल हो चोट लागेर आया गरेकोहरु चाहिँ अलिकति ओभर एक्टिङ होइन त्यो हैन किनकि सबै मान्छेहरु रेस्लिङमा चाहिँ एक्टर छैन के खास भन्नुपर्दा त्यो चीजहरु भने चाहिँ एक्टरलाई मात्र आउँछ मेबी म सो तपाई चाहिँ एक्टिङ गर्नु भएको छैन म चाहिँ रेस्लिङमा खासै एक्टिङ गर्दिन अब मेरो फाइट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन मैले आजसम्म कहिले पनि फेक फाइट पनि खेल्दिन म कुनै स्टोरी पनि बनाउँदिन मेरो गेम चाहिँ रियल नै हुन्छ जति पनि लाइभ बस्ने मान्छेहरु चाहिँ मेरो गेम हेरिसकेपछि डराउनुहुन्छ मसँग सो यहाँ त स्पोर्ट्स ब्याकग्राउन्डबाट पनि हुनुहुन्छ हैन त्यसले गर्दा रेस्लिङतिर इन्स्पायर हुनुभयो कि बच्चैदेखि रेस्लरै बन्छु भन्ने थियो हैन यस्तो थियो फर्स्ट चाहिँ म पहिला चाहिँ म 6-7 वर्षको हुँदादेखि नै मैले टेक्वान्डो खेलेँ हैन टेक्वान्डो खेलिसकेपछि म जिम्नास्टिकमा गएँ नेपालमा चाहिँ अब म चाहिँ एउटा खतरा जिम्नास्टिक प्लेयर बन्छु भन्ने एउटा सपना हैन एउटा राम्रो कलाकार बन्छु एक्सन हिरोइन बन्छु त्यसको लागि चाहिँ म जिम्नास्टिक सिक्नुपर्छ भन्ने थियो अनि पछि यो हवलदार सुन्तलीको सुटिङमा चाहिँ हाम्रो भगवती खड्का युनिका हाम्रो फर्स्ट फिमेल रेस्लर अफ नेपाल हैन सो उहाँसँग त्यहाँ भेट भइसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ रेस्लर हुनुहुँदो रहेछ म वान एन्ड ओन्ली रेस्लर है त्यतिखेर चाहिँ महिला रेस्लरमा उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो सो त्यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ म इन्स्पायर पनि त्यहीँबाट भएको हो होइन अनि त्यस पछाडि उहाँले मलाई हिमालयन टाइगर बाथरुम लगिसकेपछि टाइगर गुरुले चाहिँ एक किसिमले राम्रो ट्रेन गराउनु पनि भयो होइन उहाँले मलाई एकदम राम्रो गाइडलाइन पनि गराउनु भयो सो त्यही कारणले गर्दाखेरि आज म रेस्लर छु हैन अनि यसको लागि एकदमै थ्याङ्क्सफुल चाहिँ म मेरो आदरणीय गुरु हिमालयन टाइगर र भगवती सिस्टर हुन चाहन्छु सो नेपाली रेस्लिङको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यहाँले अब यो रेस्लिङमा हुनुहुन्छ बुझ्दाखेरि इज इट ग्रोइङ कि यो त अथवा कस्तो छ अवस्था चाहिँ नेपालमा चाहिँ रेस्लिङ भनेर चाहिँ लगभगै म पनि सोसल मिडियामा एकदम एक्टिभ मान्छे होइन आजभन्दा 6-7 वर्षको कुरा हो 6-7 वर्ष अगाडि पनि सोसल मिडिया भने चाहिँ लगभग नेपालमा 75% मान्छेले हेर्थ्यो मान्छे म हातमा फोन बोक्दा पनि मलाई थाहा थिएन नेपालमा रेस्लिङ छ भन्ने कुरा भनेपछि रेस्लिङ त छ तर अब कस्तो छ भने यसलाई सरकारले व्यवस्थापित गरिदिएको छैन अनि खेलाडीहरूलाई एउटा खेलाडी भइसकेपछि खेलाडीको काम भने खेल्ने मात्र हो हैन नेपालमा रेस्लिङ अब प्रमोट गर रेस्लिङ ठुलो बना रेस्लिङलाई चाहिँ नेपालमा यस्तो गर भन्ने त खेलाडीको जिम्मेवारी हैन तर त्यो चाहिँ सरकारले नगर्दिएपछि के गर्नु पर्यो आफै गर्नु पर्यो व्यक्तिगतले गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो भगवती खड्का युनिका मेरो सिस्टर र म मिलेर चाहिँ ल ठिक छ नेपालमा चाहिँ वुमन रेस्लिङ फाउन्डेसन खोलौँ हैन जस्तो गुरुको फाउन्डेसनबाट खेल्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति नराम्रो मान्छेहरू पनि थियो केटाहरू हामी जम्मा 2 जना केटी जस्तो यहाँबाट अब फ्लाइट अब जस्तै गेमहरू बाहिर हुँदाखेरि जाँदाखेरि पनि उनीहरूले अब हाम्रो अगाडि जे पनि बोल्ने हामीलाई डिसरेस्पेक्ट गर्ने टाइपको हैन अलिकति त्यो चिजले चाहिँ अलिकति मन दुख्थ्यो क्या जे पनि हामी केटी मान्छे हामीलाई पनि कसैले रेस्पेक्ट गर्दै जस्तो लाग्थ्यो तर नहुने के त्यो चिजहरू अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ वुमेनहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ रेस्लिङमा जस्तो 100मा 2% नै आए पनि नि त हैन नेपालमा त एक किसिमले त्यो त नयाँ चिज हुन्छ अनि त्यो भएर हामीले चाहिँ नेपाल महिला रेस्लिङ फाउन्डेसन एउटा संस्था दर्ता गर्यौँ त्यस पछाडि हाम्रो चेयरम्यान भगवती खड्का हुनुहुन्छ अनि ट्रेजर म छु अनि हामीले चाहिँ यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ बिस्तारै ग्रो अप गरिरहेछौँ अहिले हामीसँग लगभग जति पनि नेपालमा चाहिँ वुमेन रेस्लरहरू चाहिँ हामीबाट नै भनौँ न उत्पादन भएको हो अरू पनि रेस्लरहरू त हुन्छ अहिले कति जति रेस्लर हुनुहुन्छ महिला रेस्लर चाहिँ अहिले अब सिक्ने त लगभग 200 भन्दा बढी भइसक्यो तर कस्तो हुन्छ नि एउटा प्यासन नभएको मान्छेहरू चाहिँ आउँछ जान्छ के त्यस्तो मात्र छ तर रेगुलरी राम्रो खेल्ने खेलाडीहरू चाहिँ लगभग हामीसँग 10 देखि 15 जना छ सो रेस्लर बन्न आउँछु भनेर उहाँहरू आउनु भएको छ कि तपाईहरुले मोटिभेट गरेर ल्याउनु परिरहेछ कस्तो छ अब कस्तो छ भनेदेखि एउटा जुन लेभलको रेस्लिङ युएसमा इन्टरनेसनल लेभलमा छ त्यो लेभलको छैन इफ त्यो लेभलको भइदियो भनेदेखि मान्छेहरू आफै पनि इन्स्पायर भएर आउँथ्यो होला तर अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि आएको मान्छेहरू चाहिँ हामीबाटै इन्स्पायर भएर आउनु भएको छ सो फ्युचर चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ त यहाँ नेपाली रेस्लरहरूको फ्युचर रेस्लिङमा एकदमै राम्रो छ तपाईको रेस्लिङमा सबै चिज छ के यसमा इन्टरटेनमेन्ट पनि छ यसमा ग्ल्यामर पनि छ यसमा ब्युटीनेसको पनि जरुरी छ यसमा स्ट्रङ हुन जरुरी छ यसमा स्मार्ट हुन रेस्लिङ भनेको सबै चिज समेट्नु पर्छ के यसमा सो यो एकदम राम्रो चिज हो बिजनेस वाइज पनि रेस्लिङ एकदम राम्रो हुन्छ हैन जस्तो WWE हेर्नु न एउटा शोले एउटा युट्युबमा मात्र राख्यो भने पनि उनीहरूले $1 मिलियन कमाउँछ हैन त्यही किसिमले नेपालमा चाहिँ एउटा राम्रो व्यवस्थापन गरेर अगाडि लाने हो भनेदेखि यहाँ यो रेस्लिङलाई पनि फाइदा हुन्छ खेलाडीलाई पनि फाइदा हुन्छ बिजनेस वाइज पनि एकदमै राम्रो हुन्छ फ्युचर चाहिँ एकदम ब्राइट छ तर गर्ने कसले भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ सरकारले के अरु खेल जस्तो खेलै नसम्झेको हो कस्तो के कुरामा ल्याक भइरहेको यस्तो हो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति राजनीति पक्ष र यो पक्षपाती अलि धेरै छ हैन जस्तो मेरो गुरु हिमालयन टाइगरले चाहिँ रेस्लिङ दर्ता गर्नलाई जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ रेस्लिङ भएन रेस्लिङ नेपालमा दर्ता हुँदैन भनेर फालियो तर उहाँकै स्टुडेन्टले चाहिँ अब फाइल लिएर चाहिँ दर्ता गर्नुभयो कि किनकि पावर हो नि त नेपालमा त भनेपछि यहाँ चाहिँ पावर र पैसा भए जे पनि हुन्छ हैन पावर र पैसा भएन भने खासै हुँदैन त्यही भएर अब कसले कति गर्छ त्यो आफ्नो
कर्ममा विश्वास गर्ने, कसले कति पावर छ उसको त्यहाँ डिपेन्ड हुन्छ। त्यो त भयो नि। साथै स्पोर्ट्सको जुन हेर्ने निकायहरू छ नि नेपालको, उनीहरूले कन्सिडर गर्छ रेस्लिङलाई गर्न थालिसकेको छ कि अझै पनि यो बाहिर छ? अरू गेमलाई एटलिस्ट फुटबल, तेक्वोन्डो, करातेहरूलाई त एउटा लेभलमा हेरिन्छ नि। जुन लेभलमा अरू गेमलाई हेर्नु भएको छ, नेपाली रेस्लिङलाई त्यति धेरै हेर्नु भएको छैन होइन। तर जतिसम्म हेर्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ खासै धेरै हेर्नु भएको छैन, हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै हेर्नु भएको छैन। तर उता अब अरू गेम जुन एउटा संस्थापक रूपमा चाहिँ अब दर्ता भएको गेम चाहिँ हेरेको छ मान्छेले। तर जब मैले पर्सनल एक्सपिरियन्सले चाहिँ रेस्लिङ पहिला त थाहा नै थिएन हामी सानो हुँदा, अहिले तर नेपाली रेस्लिङ कता कता न्युजमा कता कता देखि नै रहेछौँ क्या। एकदमै भनेको सबै पर्सनल लेभलबाटै भएको हो। यति पनि पर्सनल हो। यो रेस्लिङलाई यहाँसम्म आउनलाई होइन, प्रमोट गर्नलाई लगभग मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको, मेरो फिल्ड भनेको मलाई एउटा एक्टर बनाएको हो क्या। म एउटा राम्रो सिङ्गर बन्छु, एक्टर बन्छु, नेपालमा म एक्सन हिरोइन बनाउँछु भन्ने मान्छे हो क्या। तर त्यही लगाव मैले अहिले इन्डस्ट्रीमा दिएको थिएँ भनेदेखि सायद होला म रूपमा म राम्री नहुन सक्ला कि, तर ममा त्यो खुबी र त्यो ट्यालेन्ट र त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ थियो क्या। म त्यो लेभल चाहिँ अचिभ गरिसक्यो होला जुन मैले देखेको सपना थियो क्या। तर त्यो चिज मैले ठ्याक्कै छाडा म रेस्लिङमा आएँ क्या। किनकि अब रेस्लिङमा आइसकेपछि के भयो भनेदेखि हिरोइन कलाकार त नेपालमा टन्नै छ, तर रेस्लिङलाई चाहिँ नेपालमा डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने सेन्सले आएर चाहिँ रेस्लिङ आजसम्म यहाँसम्म आउनु, रेस्लिङलाई यतिसम्म चिन्नुको माध्यम चाहिँ हामी हो। फेरि हामीले नै चिनाएको क्या। जस्तै युट्युबमा पनि 7.7 मिलियन छ क्या। त्यो नेपालको सबसे फर्स्ट भ्यू भने मेरो गेमको हो क्या होइन। भनेपछि पैसाको पछाडि भन्दा पनि कस्तो भने यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ रेस्लिङ चाहिँ मान्छेले हरेक ठाउँको मान्छेले चाहिँ 14 अञ्चल 77 जिल्लाको मान्छेले थाहा पायो भनेर यो चिज चाहिँ देख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको महिलाहरू चाहिँ आउनुहुन्छ कि। सो यहाँको चाहिँ अहिले मोर फोकस कलाकारिताभन्दा रेस्लिङ भएको हो? रेस्लिङै हो। रेस्लिङ हो। हुन त तपाईँ इनिसियल फर्स्ट रेस्लर भएको हिसाबले तपाईँको नाम त पक्कै पनि भोलि पर्सि त एकदम स्वर्ण अक्षरमा लेखिन्छ होला। त्यही लोभ हो भनौँ त्यसो भए? त्यो लोभ पनि छ कहीँ कतै? छ किनकि जुन लेभलमा अहिले रेस्लिङ छ होइन, यसरी नेपालमा अब विदेशी खेलाडी लिएर हाम्रो अब संस्थाले चाहिँ, हाम्रो फाउन्डेसनले चाहिँ यसरी गेम गरिरहेको छ, इन्टरनेसनल गेम गरिरहेछ होइन। आगामी दिनमा यसरी नै साथ सपोर्ट हुँदै गयो भनेदेखि अभियसली पनि हामीले राम्रो काम अझै पनि गर्ने नै छौँ। र यो कार्यलाई चाहिँ, यो गेमलाई चाहिँ यतिसम्म सफल हुनलाई चाहिँ सहयोग गरिदिने मेरो आदरणीय अब भनौँ न मामा बासु तिवारी होइन, उहाँले हामीलाई एकदम वासुदेव थापा, उहाँले एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ कि। उहाँले चाहिँ हामीलाई जस्तो एक किसिमले हाम्रो बच्चाहरू हो तिमीहरूले चाहिँ यत्रो काम गर्न लागेको छौ भने उहाँले चाहिँ यति राम्रो गाइडलाइन गरिदिनु भएको छ। सायद उहाँले यो म्यानेजमेन्टको लागि यति सपोर्ट नगर्नु भएको थियो भने सायद हामी यो गर्न सक्दैन थियौँ होला कि। सो फाइनेन्स चाहिँ कसरी जुटाइरहनु भएको छ? स्पोन्सर्सहरू पाइरहनु भएको छ अथवा कसरी? फाइनेन्सियली चाहिँ त्यही हो, अब स्पोन्सरहरू ब्याङ्कहरूबाट अलिअलि पाउँछ होइन। पोजिटिभै हुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदमै धेरै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। जस्तो हामी अहिलेसम्म गए मध्येमा सबैभन्दा एकदमै रेस्पेक्टली हामीलाई सहयोग गरिदिने हाम्रो मेगा ब्याङ्कको रुबिना म्याम हुनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ हामीलाई ल वुमेनहरू चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यति धेरै एक्टिभ छ, तिमीहरूलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ तिमीहरूलाई म सधैँ सपोर्ट गर्छु भने उहाँले एकदमै धेरै राम्रो सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो नोबेल ब्याङ्कबाट मनोज गाउँले सर होइन, उहाँले किनकि हाम्रो काम देख्नु भएको छ, हामीले लडेको देख्नु भएको छ। अब हामी यत्रो दिन रात एउटा खेलाडी नबनिकन होइन, हामी यही चिजमा खटिरहेछौँ नि त होइन। अब त्यो चिज उहाँले गरिदिनु भएको छ। त्यस्तो विभिन्न हुनुहुन्छ होइन। जस्तो अब पर्सनली ल है तिमीहरू यसरी गर भनेर एउटा आफ्नो साथीको रूपमा गरिदिने। जस्तो एकजना मेरो साथी हुनुहुन्छ जस्तो युएसमा मुकेश सुवेदी होइन, उहाँले पनि रेस्लिङलाई, उहाँ चाहिँ युएसमा भए पनि ल नेपालमा चाहिँ रेस्लिङ यस्तो छ तिमीहरू यस्तो गरेर ल गर है भनेर एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन। अब यस्तो पर्सनली कुराहरूले गर्दा जस्तो नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ अहिले, त्यही चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो गेम गर्न चाहिँ सफल भएको छौँ अहिले। ओके, अब रेस्लिङ त तपाईँको रेस्लिङलाई नै लिएर के छ नि त? अब प्लानिङहरू भनेर नेपालमा ग्रो गर्ने त छँदैछ, इन्टरनेसनली खेल्ने अथवा WWE होइन त सबैभन्दा ठुलो च्याम्पियनसिप, त्यहाँसम्म पुग्ने योजनाहरू छन् कि के छ, कस्तो छ? यस्तो हुन्छ, मान्छे जब पाइला चालिसकेपछि मान्छे एउटा हुन्छ नि त इन्डिङ पोइन्ट कहाँ गएर हुन्छ भन्ने कुरा होइन। जस्तो रेस्लिङ पनि, रेस्लिङको इन्डिङ पोइन्ट भनेको त्यही हो जहाँ WWE छ होइन। सबै कन्ट्रीमा रेस्लिङ त छ, तर WWE भनेको चाहिँ मेन ठाउँ भने चाहिँ त्यो ठाउँ हो क्या। जस्तो ड्रिम र हाम्रो सपना भनेको चाहिँ WWE नै पुग्ने हो क्या। एक दिन त्यहाँनिर गएर अहिले पनि युएसको लगभग 95% मान्छेले नेपाल भनेको के हो र कहाँ हो थाहा छैन कि, थाहा छैन नि त होइन। तर वर्ल्डको सबै मान्छेलाई WWE र रेस्लिङ भन्ने चिज थाहा छ कि। मान्छे इफ त्यहाँनिर एउटा नेपालको झन्डा बोकेर एउटा मात्रै सो खेल्न पायो भने वर्ल्ड वाइड हाम्रो कन्ट्री फेमस हुन्छ कि, हामीले चिनाउन सक्छौँ कि आफ्नो देशलाई। एम कहिले पनि यो होइन कि म त्यहाँ गएर म हिरो बनौँ भन्ने होइन कि, मेरो देशलाई हिरो बनाऊ भन्ने एम हो क्या हाम्रो।
अब युएस गाह्रो छ जान होइन तर इफ त्यस्तो भइदियो भनेदेखि चाहिँ आफ्नै कन्ट्री चिनाउने रहर क्या हाम्रो सपना त्यो के हुन्छ प्रोसेस के हुन्छ WWE मा जानको लागि प्रोसेस कस्तो हुन्छ भने WWE मा जानको लागि चाहिँ अब कि त WWE ले नै हामीलाई चाहिँ अब उहाँबाट इन्भाइट गर्नु पर्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले एग्रिमेन्ट गरेर हाई बजेटमा चाहिँ हामीले डिपोजिट गरेर सबै चिज एग्रिमेन्ट गरेर जान सक्नु पर्यो होइन भनेदेखि कि त गभर्नमेन्ट लेभलबाटै हामीलाई चाहिँ त्यो किसिमले एउटा प्लेटफर्म दिनु पर्यो होइन भनेदेखि अब पर्सनली हामीले अब युएस भिसा ट्राई गरेर आफै गरेर त्यहाँ हार्ड वर्कआउट गरेर पैसा कमाएर WWE खेल्नु भनेको छुट्टै सपना छ र त्यो त्यहाँ आफै जान्छु भने जान चाहे सक्न सकिन्छ त्यहाँ पुग्न खोइ जान्छु नै भनेर जान चाहेर नै मैले लगभग 2-3 चोटि भिसा ट्राई गरिसकेँ युएसको होइन अब भिसा नै क्यान्सल भइसक्यो अब किनकि अब युएसबाटै डाइरेक्टै अब हामीलाई अब WWE लेभलमा त सम्भवै छैन नि त यो कुरा त सम्भव नै छैन तपाईँ गयो भने त्यहाँ अप्लाई गरेर कस्तो के त्यो त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ गइसकेपछि अब त्यहाँ इन्टरभ्यूहरू हुन्छ होइन तपाईँको अब खेलेर देखाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको फ्यान फलो तपाईँको कन्ट्रीले तपाईँलाई कतिको फलो गरेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ अनि तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ अब हजारौँ लाखौँ डलर डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि उसको एग्रिमेन्टमा त्यहाँ सबै चिज पास भइसकेपछि उसको एग्रिमेन्टमा चाहिँ हामीले खेल्नुपर्ने हुन्छ सिस्टमेटिक एकदम जस तपाईँले कोसिस चाहिँ गरिरहनु भएको त्यसको लागि कोसिस इफ मेरो युएसकै भिसा लाग्दिएको थियो भनेदेखि म सायद अहिले त्यसैको लागि हार्ड वर्कआउट गरिरहन्थ्यो होला तर त्यो गाह्रो छ हामीलाई युएस जानै गाह्रो छ त्यो मात्रै गाह्रो अरू हिसाबले तपाईहरु प्रिपेयर हुनुहुन्छ त्यसो भए कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ अरू हिसाबले त लगभग अब रेस्लिङ नै भनेर अब भइसकेपछि अभियसली ओके के चाहिँ नेपाली रेस्लिङमा चाहिँ अब हाम्रो यो कुराहरु त भइ नै हाल्यो अझै नेपाली रेस्लरहरु कहाँ चाहिँ चुकिरहेछन् त के कुरामा चाहिँ चुकिरहेछन् नेपाली रेस्लरहरु चाहिँ कस्तो छन् भने नि अब एकदम म रेस्लर भन्छु म एकदम मेरो पेसा रेस्लिङ हो म रेस्लिङलाई मात्रै फोकस गर्छु रेस्लिङ नै सब चिज हो यहाँनिर चाहिँ घाटा भए पनि नाफा भए पनि रेस्लिङ नै चाहिँ म विश्वमा चिनाउँछु भन्ने एउटा सपना बोकेको मान्छे चाहिँ सक्सेस हुन्छ सायद जुन बेला म एउटा रेस्लिङ खेल्न आएको जुन एउटा त्यो 16 वर्षको एउटा फुच्ची थिएँ नि जुन अहिले यहाँ तपाईसँग बोलेर म जुन यो बोल्नु पनि त मेरो एक किसिमले अचिभमेन्ट हो नि हैन भनेपछि म यो लेभलमा आइसकेँ नि त भनेपछि अभियसली त्यो लेभल पनि म पुगौँला भनेपछि त्यो ममा प्यासनेट थियो म सिरियसली लागेर पो म यहाँ छु त हैन नलागेको भए त थिइन भनेपछि नेपालमा चाहिँ कस्तो टाइपको खेलाडीहरू छन् भनेदेखि रेस्लिङलाई चाहिँ बिजनेस गर्ने जस्तो हाम्रो एक दुईजना स्टुडेन्टहरू पनि छन् हैन जस्तो अब खेल्न रहर भएर आउने खेल्ने त्यस पछाडी अब संस्था आफै गएर कम्पनी खोल्ने हैन अनि त्यस पछाडी त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न नकारात्मक रूपले चाहिँ अब प्रचार प्रसार गर्ने अब पैसा उठाउने भित्र गएर त्यही त हो नि पावरको कुरा मानिहाले मैले हैन हामी रेस्लिङ सो गर्दै छौं ल हामीलाई पैसा सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने 20-50 हजारको टिकट बनाउने त्यस्तो गर्ने सेल गर्ने मान्छेको ब्याक बाइटिङ गर्ने एउटा खेलाडीले अर्को खेलाडीलाई डिसरेस्पेक्ट गर्ने त्यो किसिमको चीजहरु चाहिँ अलिकति नराम्रो छ नेपालमा यो चाहिँ खेलाडीहरुले सुधार दिए भनेदेखि चाहिँ नेपालमा रेस्लिङको राम्रो स्कोप हुन्छ सो अब लगभग हामी कार्यक्रम अन्तिमतिर पनि छौं हैन अब इन्टरनेशनल वुमन रेस्लिङ च्याम्पियनशिपलाई लिएर अथवा र प्लस त्यो बाहेक अब नेपाली युवाहरुले चाहिँ रेस्लिङको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई आशा छ यसपालिको वुमन च्याम्पियनशिप मैले नै जित्छु भनेर हैन एउटा खेलाडीमा कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ बट नट स्योर है मेरो अपोनेन्ट पनि एकदमै स्ट्रङ हुनुहुन्छ अब उहाँले पनि जित्न सक्नुहुन्छ जसले जिते पनि यो वुमेन च्याम्पियनशिप उहाँले जिते पनि म खुसी नै छु तर मेरो सोचाइ एउटा के भन्देखि म चाहिँ नहाराउने भन्ने छ हैन अब त्यो चाहिँ अब गेममै थाहा हुन्छ अनि अब अर्को कुरा चाहिँ रेस्लिङलाई चाहिँ सबैजनाले माया गर्दिनु किनकि रेस्लिङमा चाहिँ जति धेरै क्राउड भयो जति धेरै खेलाडी भयो जति धेरै एउटा टिम ग्रुप भयो त्यति नै राम्रो हुनेछ हैन तपाईहरुलाई त्यस्तो रेस्लिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नु पनि हुन्छ हैन विभिन्न माध्यमबाट फेसबुक माध्यमबाट युट्युब जेबाट पनि अब अहिले त जे चीजबाट पनि सजिलो छ नि त हैन त्यसैले अब त्यस्तो रेस्लिङमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न भन्छु अनि रेस्लिङलाई एकदमै धेरै माया गर्दिनु फलो गर्दिनु भन्न चाहन्छु अनि थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कफी कपसम्म आइदिनु भयो प्लस यहाँको रेस्लिङ करियर त्यसै गरी एक्टिङ करियरको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच अलराइट दर्शकवृन्द आजको एपिसोड अलिकति डिफ्रेन्ट रह्यो रेस्लिङलाई लिएर हामीले आजको एपिसोड तयार पारेका थियौँ म फर्स्ट हाफमा मैले दुईजना इन्टरनेसनल रेस्लरहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ भने सेकेन्ड हाफमा हाम्रो आफ्नै रेस्लर अस्मिता जुरेलीजीसँग कुराकानी गरेको थिएँ पक्कै पनि तपाईँलाई एपिसोड मन पर्यो होला कस्तो लाग्छ फिडब्याक दिनु होला यति भन्दै आजको कार्यक्रम कफी गफबाट म छुट्टिन्छु जाँदै हाम्रो सपोर्टर्सहरूलाई सम्झिन चाहन्छु हाम्रो सपोर्टर्सहरू हुनुहुन्छ आइटिसी स्कुल अफ ब्युटिसियन एन्ड स्किल्स डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ सेन्टर त्यसै गरी एलआरआई स्कुल त्यसै गरी मेरी प्रिया नामक उपन्यास त्यसै गरी मिलाप मन्थली म्यागजिन त्यसै गरी कला स्टार आइडल र स्पोन्सर्स हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोग्रामको एन्ड प्लस प्रोफेसनल यति भन्दै म दिक्पाल कार्की छुट्टिन्छु भोलि फेरि आउने नै छु बाइ बाइ